kita akan membuat seperti ini ya. Dan ini bahan-bahannya ada kayu, ini bisa bekas kayu sapu ya, sapu ijuk. Terus ada ini bekas pasta, ada amplas, ada pisau, parang juga ya kalau bisa, golok. Terus ada ini gergaji besi. Jadi ini seadanya nih. What's wrong? Something isn't right. I feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken flight. Things just feel heavy tonight. I'm tasting no tears, not fighting no fears, but still there's a hole in my heart. Not on my